हेलो बंधु बान्धवी सकल गुड मर्निंग या ओলাই आছো এতিয়া बाप बेटा स्कूल और डाঙर लड़क स्कूल थी आज गाड़ी ऊर जाम आज बहुत दिन मूर्त आज गाड़ीन बनवा हम आपलोक की बनाम आपलोक ये भिडिओ मजेदी देखाम और भिडिओ शेषलके उपभोग कर थकिब बर्तमान एया बोकाघाट बास स्टैंड आसो और आपलोक देखा और बर्तमान एट गाड़ी बस्तु आसे रजाबाड़ी पाइसेहि मन करूक एया हो गल बोकाघाटर बास स्टैंडर दृश्य यदि चिनी पाइसे आपनालोके बंधु बान्धवी सकल कमेन्ट करि जनाब और चिनी यदिও পোৱা নাই जनाब कमेन्ट करि और एया देखिसे आईबी ऊरते आसो एटु नतुन आईबी और सकलो आपनालोকক আজি की गाड़ी बस्तु आइसे आपनालोকক जनाम भिडिओটো आपनालोके चाइ থাকিব शेषलके फाइनली बस्तुबो बर्तमान इतना गोलाघाटर पर आहि आसे और मैं फोन करी गाड़ीखन खबर एटा ललो और बर्तमान इतना रजाबाड़ीत पाइसो बुली कैसे और आपनालोকক देखाई दिम जे की बस्तु मैं गोलाघाटर पर मंगाबलगिया हल और ये देखिसे 4 चका टेपलाखनते गोलाघाटर पर बस्तुबो आहिले या देखिसे सकलो बस्तु आइसे जी बस्तु मंगाइছো और सचाई आज बहुत बहुत भाग्यवान जाते आज गाड़ीखन ভাল হক এয়াই মোৰ বিশ্বকৰ্মা বাবা ওপৰত কামনা কৰিছো এয়া দেখিছে ফাইনালি গাড়ীখনৰ ওচৰত পালোহি আৰু বৰ্তমান এতিয়া মেকানিকক বস্তু সমজাই দিম যাতে মেকানিকেও যাতে গাড়ী মানে কামত আগবাঢ়িব এয়া দেখিছে নে অৰিজিনাল টাটাৰ বস্তুৱে হয় গুটেই ক্লাছ কেবল আৰু ক্ৰাউন বেল আৰু অল সিট মানে ক্লাছ ডিছৰ অল সিট মঙাইছো ৰুলিং ভুচিঙো মঙাইছো এয়া দেখিছে আৰু আপোনালোকে যদি কিবা কবলৈ হলে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব পাৰিব আৰু আপোনালোকক পুৰণাও বস্তুবোৰ দেখাই দিছো সক এই বস্তুটো বেয়া হৈ গল ক্ৰাউন বেল বুলি কয় আৰু দেখিছে এটা বৰ্তমান গাড়ী কাম চলাই আছে মেকানিকে আৰু আপোনালোকে যদি হে চিনি পাইছে আপোনালোকে আহিব এই গেৰেজটোত আপোনালোকে সকলো ইয়াতে কাম কৰা হয় আৰু ময়ো এয়া দেখিছে ৰখি বৰ্তমান এতিয়া राति हो गलगे और आपलोक यार दृश्य देखाइছো और गाड़ी बर्तमान इतना मेकानिके काम आगबढ़ाई आसे जाते सम्पूर्ण हबलैও হৈছে गाड़ी देखिसे इतना बर्तमान और आपलोक या गेरेजटो विषय अलपमान কৈ दिছো महादेव বুলি लिखा আছে गेरेजटो इंडियन ऑयल पेट्रोल पाम्पर फ्रंटत और आजिलै बाय बाय।